না ডিটেক্ট ডেলিট রিপোর্ট জেনেভা পর্যন্ত থাঙ্গে ইউনাইটেড নেশন থাঙ্গে লিগেল স্ট্রাগল লিগেল ফাইট খাইছে बुट बुसायैंसे जों त्रिपुरा हास्टेल मुक्त मा खायनाय गोबां मा दाबि गाहाम सिन बुकुन जगानाव बेरेंथाय निया हरथांनायाव नगद थुपुरु गुन्दा बिसिंगो कायसा थांबोबानि ना नुत्रै मानलिया गाहामखाय गान गोसाबवान खुनजुगानाव पें गाहायसे बर' हायनो सिनि दफानि गोबां मा ताकुते बुकुचन बो दाबिनो खोनानानै वो दाबियो हिन्नानी वो जरा किंतु गलाई कंफ्यूजन होतो फरक साबलाई माया ताबो बुट रियाई तंफायदे चानाय ना बुट रिनाय रोबायदे थांनाय थामसा रोबायदे थांनाय ना साइचुं एकालराय खेनि बायदे थांनाय वो जरा गलाई खिचन वान सुनाली जरातो ठीक ओ जरावनो तिनि जोंते मुखरावो जे सरकार जे बदलनो जों सरकार चंगि रहरका निनि अरो सामनो रहरका नों आईपीएफ पिन रखा करबुगो सामनो रखा बीजेपी रखा छामुनु सामनो रखा बीजेपी रखा आइक्लाय बीजेपी बाय आईपीएफ पि यार खालाये त्रिपुरा हास्तेव तिनि कायसे सरकार चलि मो सरकार बो फाइमानि आगे साजाक अरो चाकरी कमानाय गोबां मा ताकु बुकु तंमारो 10,323 जन्नि एकजन फनो गामाखौ पाराव तंगि मानो पारा कायसाओ खरकसाले 10,323 जन बरफ तंगि मानो आमति खा खामजाक बरफ रंदो और बाजार बुसाई तंखाय नोंसोंबाय कक सादे जों सानान मुसुनो गाहे बरफ रखबाय बीजेपी क्षमताय फाइमान आगे आ बरनो साबान दंगो देशनि संविधान संशोधन खायै नौनी चाकरी नो जों बानजेरनाय विकल्प व्यवस्था खायनाय किन्तु जों दाबो नुगो बीजेपी सरकारो फायै विकल्प व्यवस्थाले दूरे थाक अचला अवस्था तैरि पाइका आ बरं चाकरी कमाई पाइका तिनि बीजेपी नि सांसद मंत्री रक सिंगागो चाकरी कमानाय बरं बागै तामो विकल्प व्यवस्था दं पुलिस बर्न पुलिस रुबै मंत्री रक तिनि लाठी चार्ज रुबै बोरै जारा चाकरी खायनाय चाकरी कमानाय चिनि बुकुक संरनो 3,500 चिनि बरफ चाकरी कमाका वो बीजेपी आईपीएफ की सरकार फायो जल कामान रोती कुतुम सारो बोरै जारा रंनि मान हिज्जत नारनिया बरफ बोरै रं पर्यन्त कादुले আগরতলা শহর বুলোই विकल्प व्यवस्थाले दूरे थाक अचल अवस्था तैरि फाइगो सरकार मगब रंनो मगामाको एलाकानि बरफ रखबाय जों जारा पलिटिक्स सामुं दांनाय दफानिङै कक पिरनाय अ एलाकानि ताकुते बुंचंगै जों कक सानन बागै दिनो रफाय जों नुगो तिनि चिनि हा जारा मोथांनानै आन्दोलन खायनाय आ बरनो तिनि मन्त्रीङै चिनि दफान बिरुद्धे तामो सिद्धान्त नाहारै दं अरनि जुबक एमए पास बीए पास मेट्रिक पास इंग्लिश मीडियम क्लास 7 जरा परिजाक चिनि ताकुते बुंचंग चिनि सातेनि समान रक आ बर तिलुवान सुदान नांगौ त्रिपुरा हास्तेनि हानि मंत्री निनि हानो हामजागनाय हानो खागनाय तिप्रांबारि सिमिसे कायसा राज्य स्नामनाय आ बर रकसे तिनि तिप्रासान बिरुद्धे आइन तुलिदों ओ आइननि बानुजागे आं गल्प सामान्यावबो थांनाय निनि ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी ओ कमिटी बुंनां साके ओ गामाको एलाकानि खर बुसु बरफ जों आमदि रनो खबर नाहार हक बरफ मास्टार खायो बेतन मानो सालाय जाओ बोसाबुतिनो इंग्लिश मीडियम परिरबोजों बेग खासिलाय थांलाय जाओ बोसा शिलं परिबो रां पाठकलायो छुट्टी फुरुखाय बोसारबाय एयारपोर्ट नाहारो जों चिनि जीवन में व्यस्त किन्तु व्यस्ततानि फाखोबो जों जाति देश आनि हा बरतन जों मावन सुनाय जेखाने चिनि त्रिपुरा राज्य जों आंचलिक दलमा खायमानि हानो मोथांनन बागै चिनि हा जों केवल रिमाया चिनि हानो चिनि अधिकार चिनि हानो जों फातारनि फाइनायनो इप्रासारो फातार सारो जों
ওর জায়গা হিমায় এনে আন্দোলন খাই দেবো আজ ওরা কিন্তু তিনি হানি মন্ত্রী বরং এনসি দেব বর্মা তিনি বরং ভাবি যে বীরমাননি কাইছে বিল তুই তো মানে আ কর্ম কিন্তু নগ্ন ছায়ায় ও বাজার সবাই আনবো কিনা পাইনি মাইনে আ কর্ম মাস আনায় থাঙ্গাই বরংনি ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কমিটিনি মিটিং ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কমিটি সাবো আর ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কমিটিনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন তামো আর ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কমিটিনি সামুঙ্গা ত্রিপুরারক ভাইকে থাংনানি বিনিবাগী ভাইকে পরিকল্পনা নাহান্নানি বিনিবাগী বুদ্ধি সড়ক স্নান্নানি বিনিবাগী ববহাই নগনানি আ পরিকল্পনা খাইনান বাগে অ্যাডভাইস দিনান বাগি যে কমিটি বন ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কমিটি মুখ্যমন্ত্রী তংনাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তংনাই হানি মন্ত্রী তংনাই আর কমিটি বড় গাহাই বরং তুইছে কমিটি স্নাম যাওয়া কমিটি থাংনাই মিটিং বড় কাইছে সিদ্ধান্ত নারকা আসিফ দিন কোন কলগ্র কোন বারানি জায়গা পাইমাইয়া তিনি কিন্তু ত্রিপুরানি মন্ত্রী এনসি দেববর্মানি বুকুন গানা ওর সিদ্ধান্ত নারকান পরীক্ষা নাই 33 applications of sale permission of land were placed before the tribal advisory committee for approval. 33টা application tribal advisory committee not jaka wanzino half halman kanarok takukok jeng half halman yani bagino wanzi chini half paima yani bagino chini half tagu musutan tongku মিশিকা চাতি চাইছি কেন মিশিকা হানে বুঝি না সেটিরও ওর থুপচা ওয়ানজি সারা ত্রিপুরা ও নিনি মিশিকা চাতি চাইছি কা এমন কোন জায়গা করে এমন কোন মহকুমা করে বাংলাদেশ নি ফাইনে ওয়ানজি নক তাং ভাইয়া जों ওর থুপচা না থাকা আর জায়গা ন ফাইয়া তংফানো যে মিশিকা সাদাকা ইনি এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে আর যে সরকার যে কমিটি তমনি বড় শাখা 33 জন এমন অ্যাপ্লিকেশন চিনি ত্রিপ্রাসারক ওয়ানজিনো জায়গা ফালান বাগি সামনানি ও তিনি অ্যাপ্রুভাল রেডিং দেওয়ার পর সিদ্ধান্ত রাখা The Tribal Advisory Committee has approved all these 33 applications. नहीं तो वहाँ निको गया वो वेबसाइट का ट्राइबल वेलफेयर मेन रेवेन्यू मिनिस्ट्री থেকে মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর থেকে গভর্নমেন্ট থেকে গভর্নমেন্টনি রিজলিউশন নি কপি সাং পড়িত বমো আরো বড় তেমো সাগা তেমো কিনবা চিনজা মো 33 জন বড় সিমি জায়গা ফাল বাংলা তেমো যেন কোন কলগ্র কোন বারানি জায়গা পাইমানের ব্যবস্থা খাই দিনি 3 নম্বর রিজলিউশন সিঙ্গা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা will review the TLR-LR Act 1960 in connection with sale permission of tribal land to non-tribal. বড় তন্নাই ত্রিপ্রাসারক ওয়ানজি গুল বাজার নি ব্যবসায়ী রক ফাই যখন জামা কোট জায়গা পাইনা আরম্ভ খাইলে একজন ওয়ানজি পেটুয়া বিজনেসম্যান নো কোটি কোটি রাং তো সমস্ত জমাতিয়া রিয়াংনি জায়গা সাপকে ছালজান ছালো পাই পাইলে বনজন খরাং মাতি ছানাই থামসা মাংনাই ও পার্টি তিনি সরকারও আছুগে হা খাংনান কক ছানাই রক তিনি হাফ ফাল রুনেন বাগে বিন্তু বুনাই রক মুসুং মা সিনাই তাকুরো নর নিশ্চয় ছিল তেলিয়ামুরাও আগিচিনি জমাতিয়াতে কলই রক নি জায়গা দেবব্রত কলই সং জায়গা নিনি চিনি পাটিনি কৃপা সাধন জমাতিয়া সঙ্গী তেলিয়ামুরাও আগে যে সিনেমা হল তমানি আজ সিনেমা হল রক নি জায়গা সমস্ত চিনি জমাতিয়া তাকুরতে ভোচনি জায়গা তমানি আরো ওয়ানজিরো জোরভাবে দখল খাইয়ে দোকানপাট দি তখন কোন পর্চা করে মো এনসি দেববর্মা সং মো মেবার সং মো বিপ্লব সং যখন মন্ত্রিসভা খাইকা ওয়ানজিরো নাকি আরো সাদা তুমি আমি জানি না আমাদের কাছে যা খবর আছে ওনারাই বলবেন ওনারা কি করেছেন বলতে পারেন অনিমেষ বাবু আমাদের বলছেন টাকা খেয়ে আমরা এই বিলটা পাস করছি রেজলিউশন নিচ্ছি আমি জানি না মাননীয় সরকার আপনারাই জানবেন জনগণকে আপনারাই বলুন আমি কিছু বলবো না মানুষের কাছ থেকে যা শুনেছি আমি সেই কথাই বলবো বরক সাউন্ড কোটি কোটি টাকা থুমবই
তেলিয়ামুড়া নিয়া ব্যবসায়ীর ত্রিপুরাও যারা তিনি নাংকু তনাই বড় কর্ম থানে রাংকু হইছে তিনি মোট 33টা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভাল রেনু 10 গারো বিল্ডিং টাঙ্গাইয়া তেলিয়ামুড়াও কিন্তু মোট 33 জন জায়গা ফালমানি পরে যখন আরো জগন্নাথ দাস জগন্নাথ চক্রবর্তী জগন্নাথ শুক্লবৈদ্য জগন্নাথ মজুমদার গুরুমরি জাগান থানায় তেলিয়ামুড়া শহর কয়তালা বিল্ডিং সবাই মুদায় আছে আহাইকাই তিনি হা দফা হামক্রাই দফা নম থান্নান বাগে বদল খাইনা আইন বিধি চাইয়া ও তেকুন বদল রোগ চাইয়া তিনি দল খাইনেরও তিনি বড় বড় বিল তুলে তিনি বড় বড় সর্বনাশ দিকে প্ল্যান করলো মণিবাগে প্রতিবাদ চেম্মা খায়ো মণিবাগে চেন কক মাস হও চেন তিনি আইন বিধি তামো নাই আইন বিধি অমো নাইও তিনি বরং থানিতে ক্ষমতান্নান থন এডিসিনোতে ক্ষমতা রিজার্ভ থন জায়গা পাইনা ফালনান ক্ষমতান থন ইনার লাইন পারমিশন থন তিনি যারা হা খারনান কক ছানাইরো ইনার লাইন তুই মানে না ইনার লাইন পারমিট চালুমা খাইনে ইনি তিনি দাবি নিল তারপর দাবি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে খাইল তিনি কিন্তু বন্দিত হলো যতবার সিং দিল্লি থাকলো রাজনাথ সিং দরবারও থাকলো অমিত শাহ যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থানায় নভেম্বর মাস নিয়ে গত বছর নভেম্বর মাস 20 তারিখও যখন গুয়াহাটি মুজাকা হাই পাওয়ার কমিটি পার্লামেন্টারি কমিটি আনন্দ শর্মানি নেতৃত্বে যখন ফাইকা 125th অ্যামেন্ডমেন্ট তুগুনায় এডিসিনো অধিক ক্ষমতার নানবাগে সামনে দাবি আপো বোপাটি দাবি খাইগা আইন পিটিনি দাবি অধিক ক্ষমতা দিতে হবে ত্রিপুরা বিধানসভা 6 জন এমএলএ নগেন্দ্র জমাতিয়া শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বিজয় রাঙ্কল রাজেশ্বর রবীন্দ্র দেববর্মা অনিল দেববর্মা 6 জন যখন বিরোধী এমএলএ 54 জন বরগ্নি বিরুদ্ধে বরক বাই তর্ক যুদ্ধ খাইয়ে মাইনো সঙ্গে সুয়াক সেনামবই খানুবই আজ সুয়াক মেলানো সবাই শাসুবই বুঝবে আজ সিপিএম নি মানিক সরকার থেকে আরম্ভ খাইয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বুঝবে কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে যেন বিল পাস খাইনি বাঁকা এডিসিকে আরো অধিক ক্ষমতা দিতে হবে তিনি যারা টিপ্রালেন দাবি খাই নাই লেন ছাড়া আরো কোনো সলিউশন করে লেন একমাত্র সমাধান আপথ যতন মা ফাইনি সানাইল কাকুলো তিনি যে বড় বন্ধ থাকবি তো ফাইলের 15 তারিখ তামনি বনাবো টিটিসি মার নাই একটা আর রেখে টিয়া টিসি চিন্তা করবো আছে টিটিসি মার নাই চেনারবো অপচিনে কতম টিটিসি মান লাগবো অটোনোমাস মাথে বানাই ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মান নাই ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের মামলা মনি পিছনে বরং জগদীশ দেববর্মা তম আঙনিমা দেববর্মা উপস্থিত মন্ত্রী মেম্বার কুমার জমাতিয়া তম 125th অ্যামেন্ডমেন্ট টু বুনান বাগে দিল্লি নি যখন জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি ফাইকা जों आनंद शर्मानो साका অনারেবল চেয়ারম্যান যে কোনো প্রকারে ইনথক অর অটোনোমাস ওয়ার্ড মা তংনাই কারণ অটোনোমাস ওয়ার্ড দম শুধু চিনি টিপ্রা নিবাগে ইঙ্গো রিয়াং নিবাগে ইঙ্গো জমাতিয়া দেববর্মা রূপিনী কলয় হালাম দালং বংশের সমস্ত চিনি বুয়াসানে বুকুম গিজিং রঙে বাগিছে ত্রিপুরা রাজ্য তমান জাগানো খবই অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কিন্তু তিনি অমন ষড়যন্ত্র খাইয়ে বিজেপি আইপিএফ তিনি সরকার তিনি বড় অটোনোমাস শব্দ তুলিয়া जों ताको दफान ताकुते बुकुचन साइदो चिनी आंदोलन थागलाक जों आरो अटोनोमास थेबानान बागे चिनी आंदोलन तेबो चलिनाय जों दाबि खायनाय अटोनोमास मा थेबानाय कारण अटोनोमास सियाखे बरताम खायनो नाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल का सारा राज्यनि बागिचे टेरिटोरियल काउंसिल 10 बागिबो काउंसिल गे दिन ओ काउंसिल रो सबाई सिबनानि लामा से तिनि बरक सनामि दङ मनोचिनी अरनि যারা এমএ পাস বিএ পাস মেট্রিক পাস ইংলিশ মিডিয়ামে যারা ক্লাস 5 জরফল পড়ে যাক সচেতন মকল কিয়ক যাক চিনি দফান তাকুতে বুকুচন নরক কিন্তু সিজানান দরকার নরক বাই কট সালাইনান বাগে
सजाना बागै छिचालायनान बागै जों मति पथसभा रकमा खायो তিনি ওয়ানা মা সিংসা ও জায়গা তিনি বুঝাই বড় 15 তারিখও और बन खाई तम बन उद्देश्य और टीटीसी बांगन बागे टीटीसी वो तम तो अब साधिका को साया डायरेक्ट फंडिंग ना मुचिनी आइन पीटी नि तम नाम जों सावन जिनि पैकेट चिम रां फाइमान लाख आ मानिक सं लागि चालांखा बुरबुलिया गामाकुन रां फाइगाय अमरपुर जरा कजारु गय बुरबुलिया वो गामाको आवारो और खेतो तुई दिनानी जा फायो वांजी एलाका आबतलां थांगो तांगितलां कारण डायरेक्ट फान चिन बागि फायो आ डायरेक्ट फान नो वांजी नि बागि चुसा चिनि बागि चुसा नांनाय आ रां के बजनो या फनां मायते आवन बागि जों दाबि खायजा बोलन नो डायरेक्ट फाननि आ डायरेक्ट फाननि बागि चिनि आंदोलन चलि दङ टीडीसी ओ जों सानो आ डायरेक्ट फाननि मारनाय जागा पाइना फालना अधिकार मारनाय जों जागा पाइना फालनान बागिले वानजिन थानि थांनान बागि जों प्रस्तुतिया जों चिनि याकुं सागो जों बुजानान मुचुगो चिनि अरो इनार लाइन पारमिट इनि इनार लाइन बागै अरो जे सीएबी बिल नि कक साइथागा थाजिलो आनि ताकुक संजय बाई ताकुक मानो तिनि अरो इनार लाइन चालुंगिया फानो टिउजे जाइन पिटी एडीसी तुई फाइनान उलो सीएबी बिल যখন পাস সংখ্যা লোকসভা বাই রাজ্যসভাও তিনি অন্তত আজ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পরক মা হংকা যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়াও सीएबी बिल চালুলা অর্থাৎ বাংলাদেশনি ফাইনাই বড় রগ্ন এডিসি পিসিং সিমিপানো বড় নাগরিক কার্ড রিমাংলা আরো থাং সবিকা যদি আইন পিডি পার্টি आगिनी टिउजे जदि बासायै अरो एडिसि तुई फायांकाय ना जों तिनि सीएबी बिलो एडिसि बारदों खामो ना तिनि जारा टिप्रालेन साननाय रक एडिसि के बर्तमान एडिसि के टिप्रालेने परिणत उन्नीत करते हबे नि दाबि सानलायना दङ अनेक बुजिया जारे रक जोंनो साव थांमानि नरना राज्य खांगन छया रक नर थांनि आगर तला मिছিল खाइदे लाजिनान को आईपीएफटी सरकारों फाइमानी पुकलोगो चिनी जनरल सेक्रेटरी तिनी और सभा मुजुकाई साइरका आगे सीपीएम नि आमालो कांग्रेस नि आमालो जों आगरतला शहरो तमा एनसीडी तमा एनपीटी तमा टीएसएफ तमा जुदा जुदा बदल रक जों टिप्रा रक आगरतलाओ मिছিল मिटिं खाइमान ताकुलो किन्तु जेइमा आईपीएफटी रक सरकारों फाइगा आगरतला शहरो टीएसएफ आईएनपीटीते कोनो टिप्रासा बदल स्वयं आईपीएफटी सरकार तंनाय पर्यन्त आगरतला शहरे तिनि मिटिं खालायनो जालिया पाठक रजार मुंखुमुगो लाजिनान कक बड़ आ बुजिया चारै रग इतिहास मा सानायजों सेंट्रल जेलो आनि जमातिया हगान ताकुते मुखुम चन्द्र देवबर मारियान कलय रुपिनी नि थैनो चारजा आ सेंट्रल जेल गोजानबर तखुबि दिनि आरो इंग्लिश मीडियम कॉलेज नामनानै चिनि दफानि आंदोलन खायना थांदानि आनि दफान बरग्रप जेलो चौबै 24 घंटा 18 घंटा एमएलए पर्यन्त खिओ चाकरुबै खिओ चंसाई बुजाका रतिमोहन जमाते सेदिन एमएलए खासिवै हकुम बुजा खाइছে এইভাবে তিনি আন্দোলন খাইছে দফা দাবু খিলমানো চিনি এডিসিও ইলেকশন নাই एडिसिओ आंजी हाथ बांगला बुथ बयकट मा खाइनाय स्वयं त्रिपुरानि महाराजान परिवार कोनो दिन बरक आंचलिक दल खाइमान बम इतिहास करे महाराजा किरीट विक्रम कांग्रेस नि एमपी महारानी विभू कुमारी देवी कांग्रेस नि एमपी किन्तु तिनी राजा महाराजा पर्यन्त आईन पिटिन टिउजे जातीयतावादी आन्दोलननि बिनि फसल नुगै बिनि स्थितिशील बिनी स्टेबिलिटी সেই শাসক কিনছিনি তিনি 2020 জরা लगातार 53 इयर्स बिनी आंदोलन लगे महाराजा प्रभु किशोर मांगा नेशनल पार्टी नहीं करना है हमको आंचलिक दल करना है हमको रीजनल पार्टी करना है रीजनल पार्टी ने विश्वास मा खेलाय महाराजा प्रभु किशोर तिनी साव त्रिपुरा राज्य गोबां आंचलिक दल तंफानो
आं आइन पिदिनो से किनी एक नम्बर पार्टी में आं कबो बोले बागिनो थांनाय 1 तारिखो जखन जों शिलंआव थांगा 2 तारिखो मिटिं खायगा 3 तारिखो बुकुक पाताल कन्या जमातियानी टीपीएफ महाराज प्रद्युत किशोरनी तिप्रा तै विजय रांखल जगदीश देवबर्मानी नेतृत्वाधीन आईएनपीटी पार्टी 3टा संगठन जों मिली हय ऐतिहासिक चुक्तियाव स्वाक्षर खायगा जातिनि मोथांनायनि बागै कक सानानि बागै तिप्रा टीपीएफ आईएनपीटी जों थामसागै तिप्रा सामुन दांनाय दफानो जारा केबेन नाय बरं बिरुद्धे जों लड़ाई खायनाय जों एक आत्ता एक दल हाइके जों आगामी दिन त्रिपुरायाव जों थांनाय बर'खिनि जागे तिनि अनेक बर'फोर दरखास्त मंत्री पद खोमा नागिरबाय तिनि दिल्ली थांनाय खोनाव जों आईपीएफटी पार्टी बीजेपी बायदि मिली बुट बुजानाय ना एककदे बुजानाय कोनो समय जों खोनाव बीजेपी बायदिनि कोनो कक्रै आं मानाव जे बीजेपी बायनो नागरतला सरकार चाइदों विप्लव बाय मेबार नुगो आंकल एनसी यंग एनसी भारतबर्षनि सबचेয়ে बुरा मंत्री बहायते बुरा करे मंत्री তিনি ত্রিপুরা রাজ্য যদি বয়স্ক সামক ভারতবর্ষ মন্ত্রী তঙ্গ এনসি দেববর্মা বড় তিনি কিন্তু খুলমালা কান্ডির হয়েছে বড় তিনি 84 85 86 87 বছর আর বছর তার বড় সুখ ছাতি তঙ্গান জরা মন্ত্রী চাই তঙ্গান খুলুন বড় বহাই 84 বছর লাগলে মন্ত্রী মানলা আনি ইচ্ছা করে আমি তিনি মাইচার খেয়ে আন ছাগা বক্তি জানেন দিয়া তিনি আমি আর হচ্ছে হিমাসা 84 বছর তাকুরো বই করোনা কিরে আনছিলিনছে মাস তুইজা লো গতি কিনা লো অনেক বড় মাস পূজা মো করোনা কি মাস হিসাবলে উপলব্ধি যে ফাইনো বুসকান্তি যে ফাইনো আইনে ছাও নবারতি বীরমায়া তাকে বিজ্ঞানীর ছাও বিলিবো 1 মিটার বিলি ফাই বুকুন হাত পড়াইছে আগে কে লুম লাইকাই ছাও ও মামা নিন নাহানো যে লুম তোহা ফাই নাই ফাইদে তাবুখাই লুমখাই ছাও তা ফাইদে ছলনাই তা লুমখাই বড়ঠাস থাঙ্গার লাইছে মো করোনান জরা থিনান কিরিচনকে প্রোগ্রাম যে খাইলিয়া 3-4 মাস আইছে আইন পিদিন কোন প্রোগ্রাম করে কিন্তু ভারতবর্ষের সবচেয়ে বুড়া মন্ত্রী বো কিন্তু বুট মান্নান বাগে ক্ষমতা তোমরা বলে করোনান কিরিয়া নক মুগাই বড় দল বিশিং চ আসলে কয় পঞ্জা গাইছে করোনান বো কিরিয়া তাহলে ক্ষমতা মা তোমরাই এডিসি মাতুব নাই এডিসিন বাগে কিন্তু বড় সাধু সাবধান বড় অলরেডি সাবধান থাকা नोंथांनि क्षमताओ खरचा बरसे चाकरी मालिया ट्रांसफार से रुकत मालिया कয়েকদিন আগে 200 300 नि मिस्टान दांडो फाइगा देवबर्मा जमातियारियान गुपुर हा खोइन 285 रंजीत बाबू तो प्राक्तन টিউকে জানি প্রেসিডেন্ট বতেব শিওয়াবো বড় কক ছাড়িয়ে তিনি তেব সাকাবো আবু সমর ছাও মাইচাই মো সিনসি বক্তি দালে বড় তেব সাকাবো বড় হয়েছে কিদার হবেকা গামা কোন বড়কা লামা কুর হকা লামা কোন বড়কাই হাসে কুসুগর হকা সাপ কিদার হবেকা আইছে তাঙ্গই ওয়ানজিনি বুদ্ধি গামা কোন বড় গামা কো চাকরি খাইকাই নবনি মাইচাই বেতন ন বেতন নাই আর ওয়ানজি কাহাম ছিল গামা কোন বড় লামা কুর হকা বাস ভাড়া গাড়ি ভাড়া দুইটা সংসার মা চালুক নাই আর বুসাইব গ্যাস চুলা আর বিহিক চঙ্গ आयं बुसाजोबे बुसलाबो छिलं परिजा 3टा चुला आहायनो पाइजा आइकेन चुलो शेष खाइगाबले बरो दिनि ट्रान्सफार पर्यन्त कासुलाई मालायलिया निरकमनि इएमइए बे कायसा संगठन रो एलाकाता हाबदे एलाका हाबे किन्तु बिपद नाय हिजारि दो मास्टार चाकरि खाइने दा खेबजा पोगानो सागा जाबाव खेलानानै दान नांलायनाय आं दा फाइदे बरफ ताब जरिदा वनबागी मासाव जाति थुया जाति सिसाव जाति सालसा सिसानाय जोंबो साजागो थाथगो दे जा कक सामनो तिनि आं कक साका अनिमास देबर्मा बुसाई तिनि और कक साका कैमेरा बन्दिं खाय यूट्यूब तंनाय 100 বছর 200 1000 বছর यूट्यूब तंनाय আছে মকক যদি আং চায়া কক সাগাই নেভারেন্সি সন্ন গামা কো বুসাই বক্তৃতাनि फाइदिन सादे जों 33 जन एप्लिकेशन नो जों पारमिशन देबा करै
जों केवल ट्रान्सफार खाइमा गरै जों चाकरि बिया बंमा गरै जों चाकरि बिखान साबायदिन सरगोरनाय बर साइमांना बर खाइमां गरै दिनै बरंनि मन्त्रि पद तनिनां बागै मन्त्रिनो सिनि जाहामदा चु बिप्लब देबै बरक साजाक एनसी बाबू नो मुगिया देबा एनसी नो गाना सुबी से छाओ अभी टिप्रालैंड ट्रेन कुछ नहीं है एनसी बाबू छोड़ दिया छेड़े दिए थे এখন শুধু विकास का काम करेगा उन्नयन का काम करेगा नि साजाक से एनसी देवरमा सिरिं दं आं अनिबेस देवरमा जातिनि खरचा सैनिक आंखौ नेताया आं पेदानो आं नेताया आं पेदासे आं मुंसाय आं जातिनि सेलेंजे किन्तु आं जलियो उन्दै रंबुखां जलियो थामजि गावानि नों टिप्रालैंड सानैजों बुद्रि रहमानि नों बाहायके बिप्लब बाय साजागै दंबा टिप्रालैंडनि दाबि याकार खायनसिखो नों माइक सेगि साना दङले असम्भव बिप्लब असम्भव टिप्रालैंड दाबि आं ताको याकाया रुनि साना दङनि किन्तु एनसी देवरमा दिनो पराय थुतुय मुरमुजा पराय बायदि थुनो मुतुनायते बरं खाखला बसनायो एनसी पुंया मुसासे पुंया उग्रमान से सामुंतांगबो 33 जन एप्लीकेशन सेंक्शन खाइरिगा मुसाइते बो किन्तु आवाज खाइगला चोगा आवाज खाइयो आवाज मा खाइजो जाति विपदक लागे साबधान तागो दिगमासो निनि बरं जेडी मंडल बरनि थर्ड क्लास एकजन राइटार हाँ আর जेडी मंडल कैसे बई सिदेरखा दि एगुनि अफ त्रिपुरा परिनाय बारो ताम सिगाबो 550 বছর আগে বা त्रिपुरा राज्यनो वांजी राजा से शासन खाइबो तालका कावई काफी देखी कावई हैजा जेडी मंडल हाँ जेडी मंडल आं सारा केप सब्रांना नांला आं से सब्रांनाय बरं जेडी मंडल बो हाँ चिनी ट्रिंग नि कैलेंडर हमतरफा 590 বছর আগে নো খাইबायगा तार माने जेडी मंडल सामानि 40 বছর আগে नो चिनी ट्रिंग नि कैलेंडर का हमतरफा राजानि हाँ बोदा सिमजाका जेडी मंडल ताबो बो वांजी राजा जोंनो शासन खायाफोर राजा मुंसाइमालिया बसे आगनो रेफारेंस तुइसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट काइसा सब्जेक्ट तो कामो एडमिनिस्ट्रेशन and politics of Tripura. As subject of Borokshio, writer J.D. Mondal has already quoted in his writing 550 years back Bengali rulers no so Myanmar and Burma se Haiderbo Pai or refugees se Mungo Ravanzi Raja se no Zagani Tam Lai Chala Tini Chung Hai Montri MLA Chung Tam Gama Gumia Bodu Chung of जेडी मंडलनि जका बैराबै मेरें खेरें kai पेट्रोल लुई आबो मिया सका कास्तो खाइगाजों आगामी दिन के रंग से नाहनाय बनो वेस्ट बेंगल जदो मरो साया गाइছে त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो टीएसएफ नो तथका थाने कागज दिदे आरो वाइस चांसलर और चांसलर के राज्यपाल जों थांनाय आबोखाय विजय रांखल जगदीश देवबर्मान नेतृत्वे 5 जन प्रतिनिधि जों त्रिपुरान राज्यपाल थाने थांनाय राज्यपाल सानानो बिद्र खाइदिङाखै त्रिपुराओ फर्चुन लाइगा फर्चुनान बागै मेस काइसा बाइसिङो फर्चुनान बागा हजार बरं दरगार गरै थैलायनाय त्रिपुरा आइते आइगे चिनि इतिहास नो विकृति खाइने नायगाय आइन पिटी आसु तंगला गाइते आइन पिटी सब समय कान खारा सजाग मंत्री दे तंखदे गरै एमपी दे मांगिया जातिनि ऊपर आक्रमण के जों आरो सह्य खाइला आइन पिटी पार्टी जों थानाय ताकुलो मानो खबर नाय तने साजानो अनेक कत दङो जेनेरेल सेक्रेटारि मूल्यवान बिनि 20 मिनिट आधा घंटा 1 घंटा जा बक्तृता दिनो आं ननो अनुरोध खाइनाय ननाय खुलुमबै कयजाव खोनादि दिन मूल्यवान कबनो देलाय नांगन कब बसाव दिनि बिन काइसा कबना खुद नांजाखा जे मोल लामा रबनो स्नामनां बागै भारत संविधान को संशोधन खाइना नांबा जगदीश देवबर्मा किन्तु आं बुखाव तीर कखा दिनि ताबाय जाय दे काइसा कक साका मो एलाकारबो बरनो चाकरि नां बागै नग रगरिनान बागै नोंजानो टिभिनान बागै दिल्ली प्रधानमंत्री डेपुटेशन देरना नांबा कत नांनान क नोंसो मंत्री चाइदो नोंसो हानि मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री तांगि खाइया
आं मनो तेजके खुंजो थां साइका पेरिया मरो पेरिया हाइसे पेरिया नि खालामनाय हाइसे बिनि बागै फाइनाय एडिसि चंमारो बो बदल जाति बागै खालायतो बो नेतारो सेक्रिफाइस खायतो बो नेतारो कक सागे कक बुसाइतो आ दल आ नेतारो सेसन एडिसि सुना होनाय दाखुरो दाव इसा दंरो एडिसि निर्वाचन प्रफिलो फाइनाय बिनि मुसुबायनो बिदाय देदे बेलाय बेलाय हामबाय जतन जबान सिबाय आफारि आंखौ गांनाय मुथाखा आइन बिदि आइन